Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya akan membacakan sekarang juz 14 surat Al-Hijr ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amwal ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا الحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من النار السموم وإذ قال
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فأخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فأصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. Kita lanjut Arba'in An-Nawawiyah Imam Nawawi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-20. Lumayan panjang ya. Bismillah. An Abi Dzarril Ghifari, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bahwa ini hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabbnya. Berarti ini termasuk hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu perkataan atau isinya itu dari Allah sendiri.
Sedangkan hadis-hadis yang biasa itu biasanya dikutip oleh Nabi, maksudnya wahyu, terus kata-katanya dirangkai oleh Nabi sendiri. Tapi kalau hadis qudsi kata-katanya langsung dari Allah. Ya. Fima yarwihi an rabbih, dari dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari atau oleh Rabbnya, yaitu apa? Annahu qala, bahwa Allah berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haram dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atau kejahatan atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan menjadikannya diharamkan di antara kalian. Berbuat kezaliman diharamkan bagi Allah sendiri dan bagi hamba-hambanya. Ya, makanya sifat mustahil Allah itu tidak mungkin boleh. Fala tadzalamu, maka kalian itu jangan saling berbuat zalim. Terus lanjutannya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulluhum dhallun illa man hadaitu, kalian semua masing-masing dari kalian itu tersesat, illa man hadaitu, ya kecuali sesiapa yang aku beri petunjuk padanya, fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri kalian petunjuk. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulluhum ja'i'un illa man at'amtuh, wahai hamba-hambaku, masing-masing dari kalian lapar atau tidak ada makanan, illa man at'amtuh, kecuali siapa yang aku beri makanan kepadanya. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makanan kepadaku atau berdoa, niscaya aku beri makanan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulluhum 'arin illa man kasautuh, masing-masing dari kalian tidak berpakaian, tidak mempunyai pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah atau berdoalah pakaian kepada ku, niscaya aku beri pakaian kepada kalian. Ya, jadi asal usul pakaian kita bukan dari produsen, tapi dari Allah rezekinya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berdosa di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sedangkan aku mengampuni dosa-dosanya semuanya, baik itu waktu malam ataupun siang. Ya, fastaghfiruni aghfir lakum, ya, maka mintalah ampun atau bertaubat kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosamu. Itu perkataan Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, diulangi lagi oleh Allah. Ya tadi, innakum lan tablughu dharri fatadarruni, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menimpakan bahaya padaku sehingga bahaya itu membahayakan bagi Allah. Itu tidak mustahil, itu terkesan mustahil. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan bisa menyampaikan manfaat atau memberi bantuan kepada Allah sehingga memberikan manfaat bagi Allah. Itu tidak, karena Allah itu tidak perlu kepada sesuatu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnukum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan orang terakhir yang diutus oleh Allah, manusia itu diciptakan, manusia dan jin,
semuanya mempunyai hati yang paling bertakwa, semuanya keseluruhannya dari awal sampai akhir, niscaya hal itu tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikit. Mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan menambah sedikit kuasanya Allah. Ya, karena sekali Allah tidak pertama kekuasaannya tidak mengurangi kekuasaan dari hambanya. Allah itu maha berkehendak. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, handai kata orang pertama sampai dengan orang terakhir dari kalian manusia dan jin berdiri di satu andai kata seandainya orang pertama dan orang terakhir dari kalian manusia dan jin semuanya mempunyai hati yang paling jahat dari seseorang di antara kalian, mana dzalika mulki syai'a, sungguhnya atau niscaya hal itu, yaitu perkara-perkara yang paling jahat, walaupun itu yang dilakukan orang pertama sampai orang terakhir, saya tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah itu tidak tergantung pada ciptaan. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kullu wahidin mas'alatuh. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang pertama dan orang terakhir dari kalian manusia dan jin berdiri di satu tanah yang lapang lalu meminta sesuatu kepadaku dan aku berikan kepada masing-masing permintaan, mana kafadzalika mimma 'indi mana kafadzalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-khityatu idza udkhila al-bahr. Saya hal itu tidak akan mengurangi apapun daripada kepunyaan Allah kecuali seperti jarum ketika dicelupkan ke dalam air. Lanjut lagi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum wahsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amal-amalanmu. Aku menghitungnya bagi kalian, kemudian aku penuhi semua saya tanpa ada yang dikurangkan. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalik fala yaluman illa nafsah. Maka siapa yang menemukan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan siapa yang mendapati selain kebaikan, maka jangan sangka kecuali dirinya sendiri. tutup dengan syair. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya'i jud lana bil ijabati. Ilahi tawasalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mukhalati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.